Now we have the from COVID-19 pandemic response 2020 to 2022, we have the economic shock. Okay, one, we have the economic shock. Economic shock, a sudden, unpredictable event that causes significant positive or negative change in fundamental economic variables, leading to widespread effect on outcome like GDP, inflation, and unemployment. Okay? So, economic shock, it means unpredictable. If unpredictable event, okay, that can affect economy. Okay? So, wala ta kabalo nga mahitabo ba na or dili. Like the COVID-19, wala ta kabalo nga nahitabo to. So, ang COVID-19 nga nahitabo, naagi dako ayo nga economic shock. Una is ang inflation, di ba? Sa katulo na apoy ikaduha na deflation, then employment fluctuation. Sa based on my experience and nagtrabaho pa ko sa SM Cebu, kining inflation during the economic shock, basta ang ekonomiya nag faces of different crisis like COVID-19, dako jud kay shock ning inflation sa economic shock because nagtrabaho pa ko sa SM. Okay, during that time sa seaside, pag abot sa crisis ni COVID-19, ang SM nag-declare na tana nga magsara. It is because na pandemic ug delikado pud siya. But the government ni-response ana nga bisan lang daw ang supermarket mag-open. Okay? Then during the time sa supermarket, ako ang supervisor sa fruits and vegetable. And now, kami lang gitugutan sa gobyerno. Kaya ang pananaw sa gobyerno, dili mamatay ang tao sa COVID-19 kung dili mamatay sa gutom. Okay? So karon ang among organization is nisugot ra pod. Or ang isim nisugot ra pod. So during that time, matingala na lang ko nga gimiting pod mi sa among organization nga mao ni nahitabo. Example lang nako, bisan ang presyo sa kamatis is or presyo sa prutas like sa pomelo, ang kilo gina normal kilo is 50 pesos to 60 pesos mo ni normal kilo. Okay, but during that time kay COVID-19 man, demand man sa gayo na nga mga item nga camera po'y ga-open, natingala na lang ko nga ang gipresyo sa among amo o sa among kuan is niabot na tag 200, hapit pa mag 300, pero kanang item hurot gyapon na. That is inflation. Nikalit lang og taas, it is because demand na kay nga item. Okay, so that is the economic shock. And also deflation, also employment fluctuation, ganito nga time. Imbas kaya nga ako ang member is dapat siya mikabok, magtrabaho na sa ka organization or sa kanang outlet, pero ang nahitabo is tulo na lang, duha na lang because of pandemic. Ilahang gikatan ang bilang sa ako ang member. So that is economic shock. So ang central bank mag-response about sa economic shock like monetary policy easing, quantitative easing, ilan ang i-response para like liquidity facilities para mabalik ang sirkulasyon nga tama sa kwarta sa ekonomiya. And ikatulo o ikaduha, we have the monetary policy tools. Our method central bank used to manage the money supply and influence the economy. Okay? There are three types of tools na gigamit sa central bank, which is the open market operation, reserve requirements, and discount rate. Okay? So, sa open market operation, like I said earlier, muna na siya ang gibuhat sa central bank na buying bonds from the government or other financial institution
para nanadayon sila kapundong nga kwarta, to make borrowing cheaper, lowering interest rate, to encourage businessman, to encourage consumer na mulon para mabalik ang spend money from the economy, para mabalik ang sakto nga sirkulasyon sa kwarta. That is the open market operation. Involve buying and selling government securities. Kaduha, ang reserve requirements. The central bank lower the reserve requirements, allowing the bank to loan out more money. So wala ni daghang requirements, palunon na ang kutob sa mulon. Pero kato na pong applicable, dili ingon nga loanon palunon na yung tanan, pero kato ang applicable. Okay, so central bank lower the requirements para makalunan na. And discount rate, once na mulon ka, napadyo kay discount, lowering interest rate pa, pas napadyo kay discount, to encourage mga businessman, even employee, mga consumer nga mulon lang yun para lang na ay kagasto sa ekonomiya. Ikaupat, we have the katulo, we have the IMF. Refers to the rapid financial assistance provided by the International Monetary Fund to member countries facing a crisis such as the COVID-19 pandemic. So IMF stands for International Monetary Fund. So it is an international organization nga naay 189 ka members nga walay laing goal o tumong. Okay. Purpose is to foster global monetary cooperation. Okay? So ang ilahang aim is magtinabangay. Once ang usa ka country nga it facing a natural disaster, naadayon mo tabang sila. Okay, that is the IMF. Mo provide sila og immediate resistance response once nga nakay ka ng ang usa ka bansa is naglisod na. Okay, that is the IMF. Ikaapat, we have the new SDR allocation. Is an international reserve assets created by the IMF in 1969 to supplement its member countries' official reserve. Okay, so ang new SDR allocation is gibuhat ni sa IMF nga mo na ilahang kumbaga fund, pundo sa tanan country nga membro, diri makita ang ilahang pundo nga ikatabang dayon basta maglisod ang usa ka bansa. Okay, allocation nila gihimo na sa IMF para to supplement, to supply the country nga membro nila nga naglisod. Okay, a global allocation. The new general SDR allocation is 456 billion, equivalent to about 650 billion US dollar. That is implemented on August 23, 2021. So dako jud kay budget, dako kay pondo ang IMF nga ikatabang dayon, maka-response, immediate response, immediate emergency response sa money supply once ang usa ka bansa is naglisod. Pero sa katong membro lang niya. And that's all my report, ma'am. And I hope all of you understand my report. And thank you so much, ma'am.